Yo! Shoutout sa tanan. So may kanta ko guys. Ito yung manliligaw. Ano nga yung manliligaw? Lugaw. Ako yung manliligaw na may dala-dalang lugaw. Uso ba day na ron? Uso ba day magdalag lugaw pag manligaw? Uso ba day na ron guys? Kay karon nyo generation naman taron, di ba? Kas alang nimong pindot sa imong cellphone, okay kayo. Chata nimong usa ka babae nga imong gusto, maingon da kag hi. Pero pag gwapo ka, paspas kay sila mo reply, maingon pa sila, hello, charot. Maghulat pa na kung unsay sunod nimo i-reply. Charot. Tapos maingon kag nana kay uyab, nya maingon day sila bisag nana sila uyab, maingon day sila wala pa. Chareng! Wala pa. So ayun. Maingon